Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nabila Niala Putri and I am a first semester student from the elementary school teacher education program. I am so excited to share something interesting and useful with all of you today. In this video, I am going to talk about leisure time, what it means, why it's important, and some fun activity we can do during your free time. I will also give example of indoor and outdoor activity in English, so we can improve your vocabulary together. I hope this video help you learn more easily and makes English more fun to practice. Alright, let's dive in and learn something fun. Menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. 1. Apa itu leisure time? Leisure time adalah waktu luang, yaitu waktu di mana kita bebas dari tugas, pekerjaan, atau kewajiban. Waktu ini bisa kita gunakan untuk beristirahat, bersantai, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. 2. Contoh kegiatan leisure time. Beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan saat leisure time adalah menonton film, membaca buku, mendengarkan musik, bermain game, atau berjalan-jalan di taman. 3. Apa itu indoor activity? Indoor activity adalah kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan, seperti di rumah, sekolah, atau tempat tertutup lainnya. 4. Contoh indoor activity. Contohnya antara lain memasak, menggambar, membaca, bermain board game, atau menonton televisi. 5. Apa itu outdoor activity? Outdoor activity adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dan sering melibatkan aktivitas fisik. 6. Contoh outdoor activity. Contohnya seperti bermain sepak bola, bersepeda, mendaki gunung, berenang, dan berkebun. Contoh-contoh dalam bahasa Inggris. Now, I will give some example of activity in English. Let's take a look. 1. Leisure time activity. These are things we do when we are free and want to relax. First, reading books, yaitu membaca buku. 2. Watching movies, yaitu menonton film. 3. Listening to music, yaitu mendengarkan musik. 4. Playing video games, yaitu bermain game di komputer atau konsol. 2. Indoor activity. These are activity we do inside a building. First, cooking, memasak makanan. 2. Drawing or painting, yaitu menggambar atau melukis. 3. Playing board games, yaitu bermain permainan papan seperti Monopoly atau catur. 4. Doing yoga, yaitu melakukan yoga untuk relaksasi. These are activities done outside, often involving movement. 1. Cycling, yaitu bersepeda di luar rumah atau di luar ruangan. 2. Playing football, yaitu bermain sepak bola di lapangan. 3. Hiking, yaitu mendaki gunung atau berjalan di alam. 4. Swimming, yaitu berenang di kolam atau lautan. That's all for today's video. I hope this explanation help you understand more about leisure time and also improve your English vocabulary. Thank you for watching this video. Stay motivated and keep learning. See you next time.